Wel, bore da bawb, a croeso i Gwasanaeth ar fore llun 19 o Fai. Welcome to you all to the school assembly on Monday, May the 18th. Mae thema eitha pwysig i'r Gwasanaeth heddiw is quite an important theme to assembly today. And that is, it's the Mental Health Awareness Week. Mae'n wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl. Mae pawb yn cael ei ffeithio gyda iechyd meddwl mewn rhyw ffordd. Everybody is affected with mental health at some stage. Ond thema eleni yw caredigrwydd. So this year's theme is kindness. A beth yw fod yn garedig? What is being kind? A sut gallwn ni fod yn garedig? How can we be kind? Wel, i fi, bod yn garedig yw wneud y pethau bychan yna, cefnogi pobl, helpu pobl, a wneud hynny heb feddwl am cael rhywbeth yn ôl. For me, kindness is helping people, supporting people, doing things for people without looking for something in return. Just bod yna ar gyfer pobl. Being there for people. Making people happy felly. Neu pobl yn hapus. Mae bod yn hapus yn rhan mwyaf pwysig mewn bywyd. Being happy is what's important in life. Rydym bellach wedi creu sianel ym mhob un o'ch teams chi, sianel lles. A dyma byddwn ni'n rhannu gwybodaeth tebyg i fel wythnos hon. Sut falle bod hwn yn lle i chi rhannu negeseuon caredig gyda'ch gilydd. A dwi wedi gweld nifer o weithiau nawr dros yr wythnosau fel ni wedi bod yn gweithio gyda'r system dysgu o bell, gweithio ar teams. Dwi fel nifer negeseuon wrth eich gilydd yn cefnogi eich gilydd ac yn camol eich gilydd am y gwaith rydych chi'n wneud o fewn yr ysgol sydd yn arbennig. We have created an additional channel now in each of your teams. This is where we'll share information, rhannu gwybodaeth fel yr wythnos hon ar iechyd meddwl. A falle bod hwn yn lle i chi rhannu negeseuon caredig. It might be a place to share messages of kindness. That's with pupils, your fellow pupils, your friends, and the school staff. It's been great to see over the last few weeks the messages that you as pupils are sharing with each other, supporting each other, giving each other praise for the work you're completing, which is fabulous. O ran y neges caredigrwydd yma, dwi'n mynd nôl i y person fydd farw eleni weud gwir, Caroline Flack. Person oedd wedi dioddef o salwch meddwl ac ond ddim yn gweld y byd yn lle caredig. A'r neges hwnnw, mewn byd ble rydych yn medru fod yn unrhyw beth, byddwch yn garedig. Na neges. Mewn byd ble rydych yn medru fod yn unrhyw beth, byddwch yn garedig. In the words of the late Caroline Flack, who lost her life this year after suffering with mental health. Very, very key message. In a world where you can be anything, be kind. Say that again. In a world where you can be anything, be kind. Mae hwnna'n really bwerus. That's so powerful. A fi'n credu bod y neges bwysig i ni gofio. Dros yr wythnosau diwetha, ni wedi gweld nifer o bethau
ble mae pobl yn dangos fod yn garedig. Okay? Over the last few weeks, we've seen so many acts of kindness. Captain Tom, for example, mae Captain Tom wedi cerdded 100 o weithiau o amgylch ei gartref, o amgylch ei gerddi yn ei gartref, ac erbyn hyn wedi codi dros 33 miliwn ar gyfer gwasanaeth iechyd. Captain Tom has walked 100 times around his garden, and in doing so has raised over 33 million for the NHS. Felly bod chi'n nabod y ddau gwrbenheddig arall sydd ar y sleid, sef Gary Neville a Ryan Giggs. Y ddau yn gynchwreiwyr o tîm pêl-drod Manceinion Unedig. A yn ystod y cyfnod hwn, maen nhw wedi rhoi eu gwesti, maen nhw'n berchen, ar gyfer gweithwyr yn yr ysbyty lleol fyny. So, you probably know these two gentlemen, Gary Neville and Ryan Giggs, former Manchester United players. They own a hotel in the Manchester area, and they've let the NHS staff stay there for free during this period, so that they can work close to, can live close to the hospitals and also don't affect their loved ones at home. A hefyd, mae da ni ein arwres yr ysgol, sef Mrs Powell, sydd wedi bod yn brysur tu hwnt yn creu visors. Mae llun o'n gwisgo un fyna, a erbyn hyn mae wedi creu dros 300 o visors ar gyfer y staff, boed yn yr ysbytai neu mewn cartrefi gofal. Also, our own heroine, whose act of kindness is to create visors for the NHS staff, also care home staff. This equipment is so vital now to ensure the safety of the staff. Nawr mae rhain yn gweithredoedd o caredigrwydd sydd yn amlwg iawn, ond mae gweithredoedd caredigrwydd yn gallu fod yn rhywbeth bychan hefyd. Cofiwch beth oedd Dewi Sant yn gweud, gwneud y pethau bychan hynny. So these are acts which are quite obvious maybe, but we all could show acts of kindness. Do the small things. Remember what St David said. Felly boed yn helpu adre, boed yn hela neges i'ch ffrind, neges credig, yn gweud lo, achos yn ystod y cyfnod hwn, mae pawb yn gallu fod unig felly, ddim yn gweld pobl, a mae'n bwysig bod ni'n cefnogi pawb. So during this period, you could show small acts of kindness, helping at home, clearing the dishes, washing the dishes maybe, gweud pethau caredig, saying kind things, sending a message to your friends. At the moment, we are in isolation, but some people who might be missing each other, family members or friends. Mae'n digwydd bod yn wythnos prysur. Heddiw hefyd yw y diwrnod neges heddwch ac ewyllus da yr Urdd. Today is also a peace and goodwill message from the Urdd. Now this has been going on now since 1922, and it's always on the 18th of May. Mae hwn wedi bod yn digwydd ers 1922, a digwydd bob blwyddyn ar y 19fed o Fai. Ar neges yr heddwch ac ewyllus da, maen nhw'n cyd-fynd da'r thema
dweud gwir, yw ystyried y byd ni ynddi o ran y Covid-19 ac ystyried y byd o dan ni cyn hynny a bod y cyfle nawr i stopio feddwl am y byd i ni eisiau o'n blaenau. The Peace and Goodwill message this year is very similar to the week of supporting mental health. During this COVID-19, we have the time to stop, think about the world before COVID-19. We all speak about going back to normality, but what is that normality? What do we want the world to be afterwards? And we're sure byd caredig byddwn ni eisiau. Nawr, os chi'n gweld ar y sgrin, mae pawb wedi bod yn dala'r triongl i'r urdd. A ni'n mynd i fod yn gofyn heddiw i chi danfon lluniau o chi'n dala'r un peth yn wahanol mannau. Byddwn ni hela'r neges allan i chi heddiw a danfonwch nhw nôl ato. Mae fe'n mor bwysig i ni codi ymwybyddiaeth a cadw gyda'n gilydd. So, if you see the PowerPoint there, you can see a picture of people showing the triangle. And that is to raise awareness of the Peace and Goodwill message this year. If you could send a photo of yourself doing that, we will send more information during the day today and send that back to us. We want to show our unity in the Peace and Goodwill message this year. Dwi'n mynd i orffen y gwasanaeth trwy Longyfarch. Rheini oedd yn rhan o'r gyngerdd nos Sadwrn. Y gyngerdd wedi digwydd yn sbel fawr iawn, ond oedd hi'n cael ei darlledu ar ysbryd o rec dydd nos Sadwrn, sef sioe fach fawr oedd wedi digwydd yn Tregaron. Rhyngwerchiadau chi i gyd oedd yn arbennig i weld pawb yn cymryd rhan fyny. Can I congratulate everybody that was a part of the sioe fach fawr, which was shown on SVC on Saturday night, and it was a fantastic program showing the way that everybody came together, and congratulations to you all who took part in that. Wel, mae'n diwedd yr hanner tymor, felly ar ôl yr wythnos hon, mae gyda ni wythnos o wyliau. After this week, we've got a half-term holiday. Felly, allai i orffen y gwasanaeth trwy'r rhannu'r neges, cadwch yn ddiogel, cadwch yn iach, a byddwch yn garedig i'ch gilydd. So to finish off the assembly today, I'd like to tell you and ask you to keep safe, keep healthy, and be kind. Diolch yn fawr iawn i chi, a gobeithio wela eich negeseuon chi o garedigrwydd yn dod trwyddo yn y Teams. Hopefully I'll see your kindness messages coming through on Teams.